देखो सकाल सकाल माछ पूरा चलती नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने देखु आज मैंने समय के देखिए कहीदे समय ए 7:30 हो जाए गाधे पाधे आसीगली ठाकुर पूजा करने मैंने भात तो चाउल पकई भात बसई चलो ठाकुर पूजा कले आसी ठाकुर पूजा करने बो कले जीव देखो तो ये सका सका आम घर को आसी जाइए पोखरी माछ पोखरी आमर माने भाग थिला तो पोखरी आज माछ मरा होची पोखरी के घर को आसी जाइए माछ आबे माछ ये पोड़ी नौ माछ पोड़ी सारे ये पखाड़ खाइबे तो चुली तो लगी ना चुली मुझे लगे जाल पूरे लगे माछटा पोड़ी नौ चकड़ी से पखाड़ खाइबे तापर माछ चलते ये देखी ना माछ केमती माछ आसी घर को मुझे पारिनी तो भारी पास ना खाड़ुआ शुणु कौन दादा मुझे कौन है आज तो हूँ शुक्रवार शुक्रवार आम जेहेतु लेडीज कहीं खाइबुनि खाली आम बो केवल खाइबे आम खाइबुनि जेहेतु संतोष माँ करूँ आगे बारिक रोचु तो शुक्रवार आमिष खाऊनु आबे आसी जाइए शाग बारिकी शाग तोड़िकी नेबी शाग बाजिले आम ही खाइबू चलते देखिए मुझे मैंने 10टा बाजिगला मुझे शाग तोड़ुची शाग तोड़ा हेले भजा आम तो हो चिकेन आ माछ तो चलते ये देखी ना थोड़ी दियो आज कौन बरा हम मुझे जानी मुझे गले कथा गुंड रानी गोटे भिडियो करके छाड़ना होता से जो अवतार हो रानी खरारे चिकेन करी करी पूरा विरक्त है चंडी रूप धारण करी लगला जो कबाट देनी जो कबाट देनी मामा को आराम लगे हाँ
ରଖିବା କଥା କାଲି କଦଳୀ ଖାଇକି ଦେଇଦଉଛି କଦି ପଟେ ସବୁ ଖାଇସାରିଲାଠୁ ପଇସା ଦିଅ ମୁଁ ନା ଉପାସ କହେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଧା ଆଦି ଖାଇସାରିଲେ ଅଛି ସବୁ ନାଇଁ ଦେଖିଲେ ବାମ୍ଫ ପଶିଗଲେ କ୍ୟାମେରା ଖରାପ ହେଇଯିବ କ୍ଲିୟର ଆସେ ଆଚ୍ଛା ତ ଆଉ ଧର କେତେବେଳକୁ କରିବ ଖବର ପଛରେ କରିବ ପୁରୁଣା ଲୋକଟେ ଥିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି ଏବେ କଞ୍ଜୁସ ନହେବେ ସେ ଚୁଲିର ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିଲେଣି ଆଉ ଗ୍ୟାସରେ କଲେ କଞ୍ଚା ହେଉଛି ଭଲ ଲାଗେନି ନାଇଁ ଆମ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଉଛି ମିଛ କଥା ସରିଲା ଏତିକ ରହିଲା ପଛରେ ଆଉ ସବୁ ଗରମ ଗରମ ଆମର ଖାଇବେ ଆଉ ଅଧା ଛଣା ସରିଲାଣି ସବୁ ଖାଇସାରିଲେଣି ଆଉ ଏଇଟା ଖାଲି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ଗରମ ଗରମ ସବୁ ଖାଇବେ ଆଉ ପକେଇଟା ମୁଁ ଛାଣିଦେବି ଆଉ ଛୁଆ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ଇଏ କଲାବେଳକୁ ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଯିବ ଛାଡ଼ିବ କ'ଣ ଯେମିତି କରିଦେବ ଟିକେ ଛାଡ଼ିବ ତେଲ ତଳକୁ ଆଣିକି ବଡ଼ିଟା ଛାଣ ପାଣି ଦେଲା ହଁ ତେଲ ଜିନିଷ ଲାଗେନା ଛାଣି ଛାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପିଲାଟି କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ମୋ ବାପା କାନ୍ଦୁଛି କ'ଣ ମାସେ ହେଲା ତା ମାମା ପାଖକୁ ଯାଉନି ତା ବାବାର ଯେତେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ତା ମାମା ପାଖକୁ ଯାଉନି ମୋ ପାଖେ ଶୋଇବ ମୋ ପାଖେ ଖାଇବ ମୋ ପାଖେ ସବୁ କରିବ କିନ୍ତୁ ଜିଦ୍ଦି କରିକି ମୋତେ ଖାଲି ବାଡ଼ଉଛି ନା ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା ପାରୁଛି ମୋତେ ଜମା ପରେଇ ଦେଉନି ଖାଲି ଗୋଟେ ଦେଉଛି କହୁଛି ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ଗେମ୍ ଖେଳିବି ମାନେ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ଦି ତାର ସବୁଥିରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପିଲାକୁ ମାନେ କ'ଣ କରିବି କୁହନ୍ତୁ ଜମା ମୁଁ ତାକୁ ପାଟି ପିଟେଇବିନି ଆଜିଠୁ ମୁଁ ପାଟି ପିଟେଇବିନି ମୋ ପାଖରେ ଶୁଆଇବିନି ବିଲକୁଲ ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଶୋଇବ ଆଜିଠୁ ତାକୁ ମାନେ କବାଟ ଦେଇଦେବି ସେ ତା ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଶୋଇବ ମୁଁ ତାକୁ ଜମା ରଖିବିନି ଆଉ ବାବା କହନ୍ତୁ କି ତା ମାମା କହୁ ତା ମାମା ଯାହା କହୁ ପଛେ ମୁଁ ଜମା ତାକୁ ରଖିବିନି ସତ ହଁ ବାପା କ'ଣ ହଁ ବାଡ଼ଉନୁ ମୋତେ ନାଗିନି ବାଡ଼ଉନି ଏମିତି ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଖାଲି ବାଡ଼ଉଛି ଉଠୁଲ ମୋ ଧାନଟା ଉଠୁ ନେ ମୋ ସରି କହ ସରି ଭଲରେ କହ ସରି କାହିଁ ଶୁଭିଲାନି ଶୁଭିଲା ସରି କହ আমার টুই দিদিটা আইলানি তুই গাধে গেলি ও এইটা ওলা তুই আমার গাধে গেছে টুইটা আমার ভাল বুদ্ধি ভাল ঝিওটা তাকু ভাল কইবিনি সে ভাল কইলে আই তাকু খালি খারাপ কহ তাকু দহনি তাকু তু কিছু কহনি কিছু দেনি খালি মতে গেল কথা বরফ কাই আইলু কাই খাউଛୁ ଗାଧେଇକି ଆସିଲୁ ବରଫରା ଖାଉଛୁ ହକା